La filosofía cínica fue una corriente filosófica que se desarrolló en la antigua Grecia y que tuvo como uno de sus principales representantes a Diógenes de Sinope. Aquí tienes un breve resumen de sus principales características. 1. Rechazo de las convenciones sociales. Los cínicos desafiaban y rechazaban las normas sociales y convenciones establecidas. Consideraban que la civilización y las estructuras sociales eran artificiales y corruptas, y buscaban vivir de acuerdo con la naturaleza y la simplicidad. 2. Vida simple y autónoma. Los cínicos buscaban una vida austera y autosuficiente. Renunciaban a los lujos y comodidades de la vida cotidiana y preferían vivir en la pobreza, despojándose de las posesiones materiales innecesarias. Valoraban la independencia y la libertad personal. 3. Autenticidad y honestidad. Los cínicos promovían la autenticidad y la honestidad en todas las áreas de la vida. Rechazaban la hipocresía y la falsedad, y buscaban vivir de acuerdo con sus principios y convicciones personales, sin importar la opinión de los demás. 4. Cosmopolitismo. Los cínicos veían a todos los seres humanos como parte de una comunidad global. Consideraban que las divisiones sociales, culturales o nacionales eran irrelevantes y defendían la igualdad y la solidaridad entre todos los seres humanos. 5. Búsqueda de la sabiduría. Aunque adoptaban un enfoque filosófico diferente al de otras escuelas, los cínicos también buscaban la sabiduría. Sin embargo, su concepción de la sabiduría se centraba en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, en lugar de dedicarse a discusiones teóricas o especulativas. En resumen, la filosofía cínica se caracterizaba por el rechazo de las convenciones sociales, la búsqueda de una vida simple y autónoma, la autenticidad y la honestidad, el cosmopolitismo y la valoración de la sabiduría práctica. La philosophie cynique était un courant philosophique qui s'est développé dans la Grèce antique et qui a eu Diogène de Sinope comme l'un de ses principaux représentants. Voici un résumé concis de ses principales caractéristiques. 1. Rejet des conventions sociales. Les cyniques défiaient et rejetaient les normes sociales et les conventions établies. Ils considéraient que la civilisation et les structures sociales étaient artificielles et corrompues, et cherchaient à vivre en accord avec la nature et la simplicité. 2. Vie simple et autonome. Les cyniques cherchaient une vie austère et autosuffisante. Ils renonçaient au luxe et aux commodités de la vie quotidienne et préféraient vivre dans la pauvreté, en se débarrassant des possessions matérielles superflues. Ils valorisaient l'indépendance et la liberté personnelle. 3. Authenticité et honnêteté. Les cyniques promouvaient l'authenticité et l'honnêteté dans tous les domaines de la vie. Ils rejetaient l'hypocrisie et la fausseté, et cherchaient à vivre selon leurs principes et convictions personnelles, peu importe l'opinion des autres. 4. Cosmopolitisme. Les cyniques considéraient tous les êtres humains comme faisant partie d'une communauté mondiale. Ils estimaient que les divisions sociales, culturelles ou nationales étaient sans importance et défendaient l'égalité et la solidarité entre tous les êtres humains. 5. Recherche de la sagesse. Bien qu'ils adoptent une approche philosophique différente des autres écoles, les cyniques recherchaient également la sagesse. Cependant, leur conception de la sagesse se concentrait sur la vie en accord avec la nature et la raison, plutôt que de se livrer à des discussions théoriques ou spéculatives. En résumé, la philosophie cynique se caractérisait par le rejet des conventions sociales, la recherche d'une vie simple et autonome, l'authenticité et l'honnêteté, le cosmopolitisme et la valorisation de la sagesse pratique. Cynical philosophy was a philosophical movement that developed in ancient Greece, with Diogenes of Sinope being one of its main representatives. Here is a concise summary of its main characteristics. 1. Rejection of social conventions. Cynics defied and rejected social norms and established conventions. They believed that civilization and social structures were artificial and corrupt, and sought to live in accordance with nature and simplicity. 2. Simple and autonomous life. Cynics sought an austere and self-sufficient life. They renounced the luxuries and comforts of daily life and preferred to live in poverty, shedding unnecessary material possessions. They valued independence and personal freedom. 3. Authenticity and honesty. Cynics promoted authenticity and honesty in all areas of life.
They rejected hypocrisy and falsehood and aimed to live according to their own principles and convictions, regardless of others' opinions. 4. Cosmopolitanism. Cynics viewed all human beings as part of a global community. They considered social, cultural, and national divisions as irrelevant, advocating for equality and solidarity among all human beings. 5. Search for wisdom. While adopting a different philosophical approach from other schools, cynics also pursued wisdom. However, their conception of wisdom focused on living in harmony with nature and reason, rather than engaging in theoretical or speculative discussions. In summary, cynical philosophy was characterized by the rejection of social conventions, the pursuit of a simple and autonomous life, authenticity and honesty, cosmopolitanism, and a focus on practical wisdom.